Mauni tirada sa tong pamahaw karon diri bade. Dili ni bililhon nga video ni. Malipay na lang yung kog daghay mo tan-aw ani bade. Mao nang nakaingon ko nga kung naa man galiganahan ani, jutay ra ba. Pero bahala na kay para sa ako makakaon lang ta ba. Fights na. Kini murag lami ni bade ba. Ituslo lang gid pud nato ana sa atong ginamos gyud pod. Wow. Irada na to karon kay medyo dagom naman pud ni ang dagan sa panahon. Magpalahi sa tag-istorya karon ba diha. Kasagaran mingawon ani atong ibuhat karon diri badi kana bitong dugay na wala ka ulig probinsya. Pwede ra gid ninyo buhaton sa inyong balay badi no. Pero naakag Manila mabuhat man nimo ni pero mao lagi kulag ginamos badi. Tuod badi ba wala pa man hinuon ko kaanha ang Manila pero unsa ka tinuod nga wala ginamos baligya diha. Pero bitaw badi malipay na lang kog daghay mo tan-aw ani atong gibuhat karon diri ba. Kay pila ra ba taon ni atong gihimo karon diri badi. Pero dili na importante nga lami ta permintig lutoon diri. Naka-importante bitaw badi kana bang natay makaon sa matag adlaw ba. Pero para sa ako badi no. Swerte na gid kayo tang natay makaon sa kada adlaw. Sobra kadaghan kayo ang taong gutom diri as kalibutan badi oy. Mao nang swerte kayo ta diri badi nga naa pa tay makaon ba nga bisag pobre ta. Angay ra gid kayo ta nga magpasalamat badi. Pero naagi uban badi ba nga magreklamo pa nga gulay o ginamos ang sudan. Swerte na gali ta kayo sa tong sitwasyon badi kay natay luto, natay sudan. Ang uban badi gakutoy ang tiyan. Mao nang ayaw pagreklamo badi. Kay kung naglisod ta, una-una nga naa pa mas naglisod sa ato Mao gali nang giingon nako sa inyo badi nga swerte ra gid kayo ta nga naa pa tay makaon sa kada adlaw ba. Ana man na. Pero og ang kapobrehon may hisgutan badi no. Isa na gid mi diha kung sa una nga mga bata pa may badi. Tsamba ra gid kay na makakaon mig bugas sa isa ka semana badi. Minti man lagi ming walay bugas badi. Manguha mig saging nga bugtok diha Mao nay among kanon badi. Naa pa gyud mga time badi nga mangayo mig bugtok nga saging ba. Dili pa gyud na ihatag badi. Pero karon badi ang bugtok nga saging dili naman makaon. Lahi man sa una badi kay di man pa na gid mi lain mapuphol like lumat bitaw kanang balanghoy bitaw skilid sapa nga manubo badi o di ba kaagabi. Og wala na badi. Mag-init lang gyud tubig diha mauna nay among ibangil-bangil sa among tiyan diha bade. Karon magreklamo mo nga naamoy kanon diha unya na pa moy sudan nga badamil diha kami sa una na ambot bade di na lang ta magistorya. Unya pagkat-on na magtrabaho bade no. Murag na arang-arang ra kay makapalit man mig bugas bade. Ain pay ato bade ba basta ing ani nga mga content bade no. Gamay ra gyud mo tan-aw ani. Bahala na basta kay nakabuhat tag video ug naka-vlog ta bade. Kining pag-vlog bade no. Dili man ingon nga panindutay palamiay unsa pa na diha. Bisan pag bisag unsa na imong giluto diha bisan pag magluto ka diha glisos kamansi bade. Importante ra man gyud diha sa gulan nimo mga mahinungdanon nga istorya ba kana bitong ngay unod bade. Sure gyud kung daghimutan-aw sa imo ana bade. Ana nang vlogging bade. Abin nyug sayon ra. Lison mag-vlog bade oy. Samot nag-ultimo ka. Ay na. Hapit naman ni maluto ni atong ganas ug okra diri bade. Hukad lang putag ganas ginamuso. Diha. Ako kayo akong kalipay bade nga nag-vlog na ta diri ba. Kay ang sweldo nato sa atong pagpanarbaho bade. Ang sweldo nato diri mag times 2 bade. Magkugi lang gyud ka nga maghimo kag video perminti bade. Naagi tay perminti sweldo diri. Pag uni mahuman ni atong video diri bade. I-share nako sa inyo ang atong sweldo diri. Niingon nga ato ning ipanghinambog diri sa social media bade ha. Ako ba nga pasalamat sa inyo ha ba. Mga solid followers nako diri daghang kayong salamat sa inyo mga bade. Excited man galing mo bade nga makakita sa akong sweldo. Na samot nako bade. Mao ni atong sweldo atong bulan sa July ug karon August bade. 528 ug $656 na atong sweldo diha bade. Convert na sa piso bade na siya sa 30 ug 36 bade no. Ka-appreciate man galing tag na imong hatag sa ato ag bisag isa gatos ra bade. Samot na ni. Perting dakuan nga kantidad para sa ako ani bade. Ni akong sweldo bade. Di ko gid tandogo ni kay naagid po koy butang nga akong gitagan-an ani bade oy. Gusto ko mo palit og yuta bade. Mao ni pangandoy nako sukad gid sa una bade. Makapalit mig kaugalingon namong yuta nga pabalayan bade ba. Sukad pa sa akong lula sa akong mama hanto na lang karon bade. Wa pa gid mi kaugalingong yuta dire. Mao ni ginaingon bade nga hinay-hinay lang tag aginod sa tong kinabuhi ba. Diri pila ra bagoy istorya. Sa mga gusto og dula diha mao din natong page mo ba bade no. Pero pahimangnon ato sa tanan bade ha. Dili ni himuon natong bisyo ha. Lingaw-lingaw ra ni bade ginagmay lang yun ana ra. Sa mga gustong mag-register, pil-api lang gid po na ninyo tanan gid pod. Simple lang kay na siya diha abade. Han kay dula ka pilian diri abade. Pili lang diha pero akong pinakaganahan diri abade. Kini ra gid pong super ace gid pod. Isting tagbit diri ag 30 bade. 540. Mabenta. Wow. Ana ra kadali madawag bade. Istrikto na yung ginabawal sa mga bata badi ha. Sa mga gusto mag-register badi nasa comment section ang atong link badi. Click lang ninyo na din register. Ingana ra ka simple badi. Bit responsibly badi. Ginagmay lang ayaw palabi ana ra.